First of all, let me introduce myself. My name is Rini Anjani from class 641812 with student ID number 64250089. This speech is part of the basic English course with Mrs. Wiruma Titianadi SSMM as my lecturer at Bina Sarana Informatika University. Today, I would like to deliver my speech about the football match between Indonesia and Bahrain. A call to victory Indonesia versus Bahrain. Good morning everyone, to the players, the coaching staff, the supporters, and everyone who believes in the spirit of Indonesian football. I stand before you today with a single focus, the upcoming encounter against Bahrain. This is more than just another game on the victory list. This is a contest of will, a test of our collective heart, and a crucial step on the path to achieving our biggest dream. We know the history between our nation on the pitch. We respect the talent and the fight that the Bahraini team will undoubtedly bring to the field. But today we look inward. We look at the journey that brought us here. We look at the thousands of hours spent training, the sacrifices made, and the passion that burns within every single one of us. Remember the fire in your eyes. Remember the roar of our supports. We carry the hopes of millions on our shoulders, and we must repay the fight with commitment and relentless effort. In football, moments of brilliance are born from unwavering discipline. Every tackle, every pass, every sprint, it must be executed with the knowledge that it contributes to the big greater whole. We must move as one unit, defending as one, and attacking as one unstoppable force. We have seen we are capable of. We have secured vital victories that prove we belong at this level. Let the distant success of the lessons for past challenges fuel your determination, leave absolutely nothing in reserve. Play with intelligence, play with courage, and play with the pride of the red, white, and flag. When the final whistle blows, let it be a testament to your hard work, your unity, and your refusal to yield even an inch. Let us go out there, fight for every ball, and bring home the results we deserve. Garuda di dadaku, Indonesia maju. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Anjani dari kelas 64 1A12 dengan NIM 64250089 yang akan mempresentasikan materi Simple Present Tense. Simple present tense. Simple present adalah tenses pola kalimat untuk menceritakan suatu aktivitas yang dilakukan berulang-ulang, repeatedly, atau kebiasaan habitually. Kata keterangan always, usually, sometimes, really, never, every day, every week, twice a week, dan sebagainya. Penggunaan simple present tense. Pada pola kalimat positif, ketika subjeknya Ayu Dewi, berarti kata bantunya am atau are. Dengan komplement noun, kata benda, dan adjektif, kata sifat. Ketika subjeknya she, he, it, berarti kata bantunya is, dengan komplement adverb, kata keterangan. Begitupun dengan pola kalimat negatif. Rumus simple present tense. Ketika subjeknya Ayu Dewi, rumusnya verb 1 tanpa s atau is. Example, I study English. Ketika subjeknya he, she, it, rumusnya verb 1 dengan s atau is di belakangnya. Contoh, she studies English. Tambahkan s untuk kata kerja biasa. Example, play menjadi plays. Tambahkan is untuk kata kerja berakhiran o, ch, sh, double x, x. Example, go menjadi goes, was menjadi woses. Jika berakhiran konsonan y, ubah y menjadi i, es. Example, study menjadi studies. Kapan simple present tense digunakan? Kebiasaan dan rutinitas sama dengan kejadian aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Example, Jani dan Alana berolahraga setiap pagi. Jani and Alana exercise every morning. Kebenaran umum, fakta atau pernyataan yang selalu benar secara umum. Contoh, bumi berputar mengelilingi matahari. The earth revolves around the sun. Situasi permanen atau tidak berubah. Keadaan yang cenderung. Saya bekerja di London. I work in London.
Kata keterangan waktu. Time expression biasanya digunakan dalam simple present. Every day, setiap hari. Every morning, setiap pagi. Always, biasanya. Always, selalu. Usually, biasanya. Often, sering. Sometimes, kadang-kadang. Never, tidak pernah. Contoh kalimat daily activities. Ketika aktivitasnya bangun tidur dan menggunakan subjek Ayu Dewi, berarti kalimatnya menjadi I woke up at 6 a.m. Ketika kalimatnya menggunakan subjek he, she, it, berarti kalimatnya menjadi she wakes up at 6 a.m. Mandi. Ketika kalimatnya menggunakan subjek Ayu Dewi, berarti menjadi I take a shower. Ketika kalimatnya menggunakan subjek he, she, it, berarti he takes a shower. Jadi di belakang take ditambahkan s. Sarapan. Ketika subjeknya menggunakan I, berarti I eat a breakfast. Kalimatnya menggunakan subjek he, she, it, berarti menjadi she eats breakfast. Pergi ke sekolah. Ketika subjeknya Ayu Dewi, berarti I go to school. Ketika subjeknya he, she, it, berarti he goes to school. Contoh paragraf daily activities. I woke up at 6 o'clock. I take a shower and breakfast. I go to school at 7 a.m. I study and play with my friends. In the evening, I do my homework and watch TV. I sleep at 9 p.m. Yes or no question in the present simple. To frame a question that will be answered with a yes or no, start the question with do or Jora, then add a subject, the person or thing that does the action followed by the base form of the verb, and only then add the rest form of the sentence. Verbnya do, subjeknya Ayu Dewi, verb in base form drive. Rest of sentence-nya to the city on Mondays. Verbnya does, subjeknya he, she, it, verb in base formnya breakdown. Rest of sentence-nya often. Example: Do you surf the internet every day? Does Jonathan always turn off lights? Don't you ever clean your room? Not. In the simple present tense, you may add one word time expression sudah, as always, usually, or often between the subject and the verb. You may use a negative question with a time expression such ever. Simple present tense dalam generalization or facts. In the word, kita nggak bisa lepas yang namanya kebenaran mutlak atau kebenaran umum. Nah, generalization ini maksudnya adalah kebenaran yang nggak bisa diganggu gugat. Jadi, simple present tense merupakan bentuk kalimat yang menyatakan hal yang konkret. Contoh kalimatnya adalah plants need sunlight to grow. Tumbuhan membutuhkan matahari untuk tumbuh. Express feeling and emotion. Ketika kita sedang mengalami kesedihan atau tersulut emosi, kita bisa mengekspresikannya melalui kalimat simple present tense. Contoh kalimat feelings. I am sad to hear your bad news. Aku sedih mendengar berita buruk darimu. Kalimat emotion. I always thankful because I have a great best friend. Aku selalu bersyukur karena memiliki sahabat yang baik. The schedule event in the near future or familiar with future condition. Membahas acara dalam waktu dekat. Yang dimaksud dari fungsi ini adalah simple present tense, digunakan juga untuk membahas kegiatan atau acara yang terjadwal dalam waktu dekat. Selain itu, tenses biasa digunakan dalam membahas jadwal transportation. Contohnya, the train departs at 8 a.m. Kereta akan berangkat pukul 8 pagi. Command and instruction. Memberi perintah atau instruksi. Beberapa kalimat tersebut dapat kita ketemukan ketika sedang melihat resep makanan atau instruksi pada smartphone. Contoh kalimatnya, draw pattern or use fingerprint to unlock. Gambar pola atau gunakan sidik jari untuk membuka kunci. Pour the juice into the cup. Tuang jusnya ke dalam cangkir. Simple present tense pada sebuah lirik lagu. Belajar bahasa Inggris tidak hanya pada sebuah buku atau kamus saja. Pada musik juga dapat kita temukan, contohnya pada sebuah lagu milik Christina Perri yang berjudul You Are My Sunshine yang begini liriknya. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when sky are gray. You'll never know, dear, how much I love you.
Please don't take my sunshine away. You are my sunshine menggunakan pola kalimat nominal you merupakan subjek, kemudian are adalah to be list auxiliary verb, lalu my sunshine adalah objek. Selain lirik tersebut, ada juga yang termasuk pola kalimat verbal yaitu you make me happy. Kenapa make bukan makes? Soalnya you adalah bentuk subjek singular, kata ganti orang kedua tunggal. Jadi, kata kerja kembali ke bentuk dasar atau tidak ditambahkan s atau is pada bagian akhir. Teks contoh kedua, lirik lagu yang mengandung simple present tense selanjutnya adalah Just a Friend to You dari Meghan Trainor. Pada lirik pertama, kenapa bricks bukan brick? Yes, karena rumusnya adalah verb 1 harus ditambahkan s atau is jika subjeknya adalah bentuk orang ketiga dalam lirik di atas, yang subjeknya yaitu it. Makanya verb dasarnya itu brick tetapi diubah menjadi bricks. Selain itu juga terdapat lirik lagu pada milik Wellslav yang berjudul I Have Dream. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angel when I know the time it's right for me. I'll cross the stream, I have dream. Dari lirik lagu Wellslav di atas menggunakan kosakata yang termasuk verb 1 yaitu believe. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.